Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks God. We are praying to God today that we in the good heart today, and alhamdulillah can participate also in the subject of Indonesian history in the time of new order and reform. Well, starting our lecture today, let's reciting together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, today we are going to listen the student presentation. The 5 students will be present the PPT PowerPointers, namely Jonathan M. Valentino, and then Dame Simanjuntak, Jesse A. Anesti, Haidan Ahsan, and lastly, Indah S.R. Budiana. Well, every student will present the PPT. The time is 5 minutes maximum, okay? Well, Jonathan and Valentino, time is yours, 5 minutes, please. Still unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Jonathan Valentino dengan NIM 2005740 akan mempresentasikan mengenai kiprah gender Hugeng sebagai Kapolri di Orde Baru periode 1968 sampai 1999. Jenderal Hugeng adalah salah satu sosok polisi paling legendaris di Indonesia. Kisahnya bahkan turut diabadikan dalam film dokumenter berjudul Wild Heart, One People karya Mike Garubo pada tahun 1971. Kisah tentang Jenderal Hugeng sebagai kepala polisi Indonesia tergambar dalam film ini. Mulai dari dedikasinya berangkat sangat pagi ke kantor, hingga bagaimana perlakuan dan pendekatannya kepada masyarakat pelanggar hukum. Kisah tentang Jenderal Hugeng memang selalu jadi perbincangan yang menarik banyak kalangan, terlebih di zaman modern ini. Nah, selanjutnya adalah riwayat Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng layak dengan nama Hugeng Iman Santoso di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Menariknya, ia sempat terlibat perdebatan dengan Soekarno karena sang proklamator menilai nama Hugeng bukanlah nama Jawa. Soekarno bahkan berplakat memintanya mengganti nama. Dalam biografinya, Hugeng menyebutkan bahwa namanya ada asal-usulnya. Waktu kecil, ia memiliki tubuh sangat gemuk. Maka ia dijuluki si Bugel alias gemuk seperti ubi. Namun dalam panggilan sehari-hari berubah dari Bugel menjadi Hugeng, lalu Hugeng. Hugeng sendiri bilang bahwa nama itu tak cocok sebetulnya karena dia tak pernah lagi menjadi gemuk. Kemudian membahas soal keluarganya, Hugeng masih punya darah ningrat dan ia berasal dari keluarga Amtenar atau pegawai pemerintahan. Ayahnya Soekarjo Karyo Hatmojo yang berasal dari Tegal adalah seorang jaksa, sedangkan ibunya bernama Umi Kalsum. Latar belakangnya di Pekalongan yang ada di utara Jawa juga membuatnya secara karakter berbeda dengan orang-orang Jawa Mataraman. Mungkin inilah yang membentuk karakter Hugeng yang selalu berterus terang, terutama ketika berhadapan dengan penyelewengan. Hugeng memilih untuk menjadi polisi karena terinspirasi oleh teman ajaknya, yaitu Ating Natadi Kusuma yang merupakan seorang perwira polisi. Yang pertama Ating Natadi Kusuma. Hugeng menyelesaikan pendidikannya di Holland International School atau HIS pada tahun 1934. Kemudian dia masuk ke Mir Uitgerbreed Lager on the Wit atau Mulo dan tamat 3 tahun kemudian. Setelahnya ia kembali ke Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan ke Algemene Middle School atau AMS. Pada tahun 1940, Hugeng pindah ke Batavia dan melanjutkan studinya di Radford School atau RHS, sebuah sekolah hukum. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada Maret 1942, RHS ditutup oleh tentara Jepang. Hugeng pun kembali ke rumahnya dan sempat berjualan telur dan buku-buku berbahasa Belanda. Hugeng kemudian mengikuti beberapa kali kursus dan pendidikan kepolisian Jepang sebelum akhirnya masuk perguruan tinggi ilmu kepolisian atau PTIK. Kemudian karir Hugeng menjadi Kapolri. Setelah selesai perang kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan,
Karir Hugeng memasuki babak baru. Ia ditempatkan di Surabaya. Jabatan berikutnya adalah Kepala Reskrim di Medan, Sumatera Utara. Saat di posisi ini, Hugeng dihadapkan pada tantangan maraknya kasus penyelundupan dan perjudian di Medan. Ia bahkan disambut secara unik di Medan. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa cukong judi. Tetapi ia menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Tak berhenti di situ, rumah dinasnya lalu dipenuhi dengan perabotan. Perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Sikap Hugeng ini pun membuat gempar kota Medan. Selepas dari Medan, Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi. Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara. Alasannya ia telah memiliki mobil jeep dinas dari kepolisian dan pada tahun 1965 ia diangkat sebagai Menteri Iuran Negara sebelum kemudian menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada tahun 1966. Nah, pergolakan kemudian terjadi di Indonesia dan Orde Lama Soekarno berganti menjadi Orde Baru Soeharto. Karir Hugeng kemudian ikut berubah. Ya, pada tahun 1968 ia diangkat Soeharto menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia menggantikan Sucipto Yudhoyono. Pada masa itu kasus-kasus penyelundupan memang tengah merajalela. Di antara yang terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Rohdi Cahyadi pada tahun 1971. Hugeng mengumumkan keberhasilannya dalam membentuk penyelundupan mobil mewah ini melalui pelabuhan Tanjung Priok. Kasus lain yang sempat menandai kepemimpinan Hugeng adalah kasus Sum Kuning, yakni pemerkosaan yang menimpa gadis 17 tahun di Yogyakarta. Kasus ini begitu menggemparkan hingga sampai membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Kasus ini begitu ramai karena disebut melibatkan anak-anak pada sekolah. Pasca penanganan kasus Rohdi Cahyadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Jenderal Hugeng santer terdengar. Pasalnya dua kasus ini disebut bersinggungan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Melalui Menteri Hankam Jenderal Raden Pangabean, Hugeng akhirnya diberi surat pemberitahuan sekaligus penugasan sebagai duta besar untuk Belgia. Hal yang terdengar ganjil karena masa jabatannya itu masih panjang. Alasan yang diungkapkan adalah peremajaan, namun orang yang menggantikan Hugeng justru lebih senior darinya. Setelah bertemu Soeharto, sampai presiden mengatakan tak ada tempat buat menteri ini. Hugeng yang merasa tak pantas untuk jabatan diplomat akhirnya memilih mundur dari keanggotaan di kepolisian. Soeharto memang dikenal menyingkirkan secara halus orang-orang yang berseberangan dengannya. Kemudian Hugeng sendiri meninggal dunia pada 14 Juli 2004 akibat penyakit stroke yang dideritanya. Ia dimakamkan di pemakaman umum di dekat para kerabatnya. Warisan Hugeng adalah integritasnya, kesederhanaan, kejujuran, dan anti korupsi adalah cita utama kiprahnya. Jika kalian, Okay, Jonathan, the time is over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please close your record. Okay, the next presenter is Dame Simanjuntak. Dame, your time also similar, 5 minutes, please. Okay, Dame, go ahead. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tema yang saya pilih dari mata kuliah ini mengenai penanaman modal asing sektor pertambangan di masa Orde Baru dari tahun 1967 sampai 1971. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Okay, go ahead. Ya, baik, Pak. Mohon maaf, Pak, sebentar ininya lagi sinyalnya kurang bagus, Pak. Okay, I think directly you're talking about, please. Baik, Pak, sambil menunggu PowerPoint-nya. Sejarah investasi asing masuk ke Indonesia berawal dari dikeluarkannya TAP MPRS nomor 13 garing MPRS mengenai pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. TAP MPRS ini pada akhirnya merupakan cikal bakal dasar hukum mengenai kebijakan berupa penanaman modal asing guna mempercepat perbaikan ekonomi. Dengan adanya TAP MPRS nomor 13 ini, akhirnya mendorong dibentuknya undang-undang di tahun yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing atau Undang-Undang PMA
Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengenai ketentuan pokok-pokok pertambangan. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang PMA ini, akhirnya Freeport Sulphur Incorporate menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambang cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya. Penandatanganan ini membuat Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Soeharto. Bagi rezim Soeharto, Freeport adalah salah satu faktor penting dan baik di bidang politik dan ekonomi. Karena Freeport dianggap sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar dan merupakan investor terbesar bagi Indonesia pada masa itu. Dengan adanya Undang-Undang PMA ini dianggap sebagai sebuah hukum yang baru dibuat pada masa pemerintahan Soeharto dan menjadi salah satu langkah pemerintahan Soeharto untuk menarik modal asing demi memulihkan perekonomian nasional yang sempat porak-poranda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya, selain adanya pembentukan Undang-Undang PMA ini, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk kembali memulihkan keadaan ekonomi negara Indonesia adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau Undang-Undang PMDN Nomor 6 Tahun 1968, setahun setelah terbentuknya Undang-Undang PMA ini. Dalam Undang-Undang PMDN ini disebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia menguasai sahamnya sebanyak 51% atau setengah dari saham antara pemilik modal asing dan juga pemilik modal dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga membentuk badan untuk melancarkan penanaman modal asing ini, di mana pemerintah membentuk sebuah badan pertimbangan penanaman modal atau BPPM pada tanggal 19 Januari 1967. Kemudian BPPM ini diubah kembali namanya menjadi Tim Teknis Penanaman Modal atau TTPM berdasarkan Kepres nomor 286 tahun 1968. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1973, TTPM ini diubah kembali menjadi BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang hingga saat ini tetap namanya menjadi BKPM. Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Soeharto pada masa awal Orde Baru, kebijakan-kebijakan ini mulai menunjukkan hal positif, di mana hiperinflasi mulai dikendalikan. Yang awalnya dari 650%, inflasi mencapai 650%, mulai turun ke 120% di tahun 1967. Kemudian di tahun 1968, setahun berikutnya, dari 120% turun menjadi 80%. Dengan adanya pengendalian-pengendalian ini, akhirnya pada tahun 1969, pemerintahan Soeharto memutuskan bahwa repelita atau rencana pembangunan 5 tahun dapat dimulai. Nah, setelah itu pun pada tahun-tahun berikutnya inflasi mulai turun menjadi 25% di tahun 1969, 12% di tahun 1970, hingga pada akhirnya di tahun 1971 mencapai 8,88%. Nah, dari sini meskipun memang dari penanaman modal bukan berarti bukan berarti menyumbang terbesar untuk pemulihan ekonomi, karena pasti ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang lainnya, namun dapat kita simpulkan bahwa sumbangan dari penanaman modal asing ini cukup besar, karena dalam kontrak pertama dengan PT Freeport pun pemerintahan Indonesia atau bangsa Indonesia mendapatkan royalti sebesar 1,5% dari harga jual tembaga. Sedangkan dari emas dan perak. Oke, Damai, your time is over. Ya, baik, terima kasih Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Okay, please close your screen. Well, the next presenter is Jessie A. Anesti. Jessie, similar, your time also 5 minutes, please. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessie Anesti dengan NIM 1905-140 akan mempresentasikan mengenai perekonomian pada awal Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1973. Nah, pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pembangunan dan perkembangan di Indonesia menjadi maju pesat. Orde Baru mengalihkan orientasi pembangunan itu ke bidang ekonomi, karena memang pada awal Orde Baru memang dibuat untuk menyelamatkan
ekonomi nasional, inflasi, penyelamatan uang negara, serta pengamanan kebutuhan pokok rakyat juga fokus harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan dalam bidang ekonomi dengan tujuan utamanya menempuh kebijakan melalui struktur administrasi yang didominasi militer, namun dengan masukan ekonomi dari ahli barat dan juga tim penasehat ekonomi yang terdiri atas 5 dosen FUI, yaitu Judo Nitisasro, Ali Wardana, Muhammad Sadli Subroto, dan Emil Salim untuk menyusun suatu program stabilisasi dan rehabilitasi. Tujuan utama dari program ini adalah memulihkan stabilitas makroekonomi dengan menghentikan hiperinflasi yang telah berkecamuk pada masa pemerintah Soekarno. Alat kebijakan utama untuk menurunkan laju inflasi adalah anggaran berimbang, yang artinya pengeluaran pemerintah dibatasi dan oleh penerimaan pemerintah. Namun komitmen Orde Baru untuk melaksanakan pembangunan ekonomi itu tidak didukung oleh ketersediaan dana, karena masalah ekonomi pada zaman Orde Baru, Orde Lama adalah beban terberat pada Orde Baru yang bisa dibilang warisan. Kemudian Soeharto mengambil langkah adalah mencari utang luar negeri dan mengundang modal asing. Dan disinilah pertama-tama langkah cepat diambil oleh Orde Baru pada tahun 1967, yakni mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968, yang pada intinya kedua kebijakan itulah yang memberi peluang yang sangat luas bagi pemodal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk investasi di negara Indonesia, dan sekaligus menandai industrialisasi di Orde Baru dimulai. Pemerintah pada zaman Orde Baru juga menerapkan pola umum pembangunan jangka panjang atau yang biasa disebut dengan repelita, di mana pembelakuannya ini sudah mencapai 6 kali. Menjelang tahun 1968, Soekarno melakukan pembinaan stabilisasi yang bersifat operasional, penyelamatan uang negara seperti operasi pajak penghematan pengeluaran pemerintah, membatasi kredit bank, dan penghapusan pajak impor. Untuk mengatasi di bidang pangan, pemerintah telah melakukan beberapa usaha pencukupan kebutuhan dengan cara impor dan peningkatan hasil pertanian dengan cara BIMAS atau bimbingan massal, intensifikasi pertanian. Dan sedangkan dalam bidang sandang, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan impor tekstil dan rehabilitasi fisik seperti perbaikan jalan. Nah, adapun program jangka panjang yang dilakukan pada Orde Baru adalah seperti permasalahan hiperinflasi, utang luar negeri, harga sembako menunjang, itu termasuk dalam program stabilitas yang di penyelesaiannya dengan menyusun APBD berimbang dan pinjaman luar negeri. Dan untuk permasalahan kerusakan sarana dan prasarana termasuk dalam program rehabilitas dan penyelesaiannya adalah dengan menjamin keamanan investor asing. Dan mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Yesi Anefi, your presentation just 4 minutes. Okay. And the next presenter is Haidan Ahsan. Haidan, similar, your time also 5 minutes, please. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Rencana Pembangunan 5 Tahun Pertama, atau disingkat menjadi Repelitas 1 dan pelaksanaannya pada tahun 1969 sampai tahun 1974. Nah, rencana pembangunan 5 tahun atau Repel Pembangunan Nasional di Indonesia dengan jangka 5 tahun. Program pembangunan ini dimulai pada tahun 1969 dan diakhiri pada tahun 1974. Tujuan dari Repelitas 1 ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar dalam tahap-tahap
berikutnya gitu. Sasaran yang hendak dicapai dalam Repelita 1 ini adalah sandang, pangan, prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Namun pembangunannya khususnya di dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan prioritas pembangunan tersebut gitu. Yang pertama ada program kesehatan atau di dalam bidang kesehatan. Repelita 1 ini menetapkan 6 prioritas dalam program kesehatan pada tahun pertama dan tahun keduanya pembangunan gitu. Nah, prioritas pertama ini adalah pemberian pendidikan kesehatan di mana jadi mungkin banyak dibangun itu infrastruktur khusus kesehatan seperti rumah sakit dan lainnya. Lalu yang ketiga ada pemberantasan penyakit yang menular. Yang keempat ada pendidikan buat kesehatan ya terhadap masyarakat. Yang kelima ada pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan gitu. Dan yang keenam peningkatan kesehatan dan sebagainya. Lalu yang kedua ini ada di dalam bidang pendidikan atau program pendidikan. Nah, rencana pembangunan 5 tahun yang pertama ini menetapkan landasan pendidikan di Indonesia secara konkret. Landasan pendidikan ini ditetapkan melalui nomor 4 sendiri. Hakikat pendidikan di Indonesia ini telah ditetapkan sebagai pengembangan kepribadian dan kemampuan yang berlangsung untuk seumur hidup. Ini dilakukan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada program di bidang perekonomian. Pada Repelita 1, pembangunan ekonomi ini dipusatkan pada sektor pertanian dan juga agroindustri. Pembangunan ekonomi di Indonesia ini pada periode tahun Hello, Hayden. Maybe your connection is trouble. Unstable your internet. Did you listen my point? Oh, oh, problem. Okay, I think Hayden, hello. no. Please continue. 1 minute again. Maaf, barusan sampai mana ya? I don't know. Mungkin saya lanjut to be continued. Dari bidang perekonomian gitu yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada dari bidang perekonomian. Pada Repelita 1 ini pembangunan ekonomi dipusatkan gitu pada sektor pertanian dan juga agroindustri. Pembangunan ekonomi di Indonesia ini bertujuan gitu untuk menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor. Industri-industri yang dikembangkan pun adalah industri padat karya, industri pembangunan regional, dan industri dasar gitu. Sebelum dimulainya program-program ekonomi pada Repelita 1 ini, pemerintah Orde Baru terlebih dahulu mengadakan stabilitas ekonomi secara nasional. Caranya itu dengan menurunkan tingkat inflasi yang meningkat sebanyak 5 kali lipat pada masa terakhir pemerintahan Orde Lama oleh Presiden Soekarno. Nah, pemerintahan Orde Baru juga mengurangi defisit anggaran pemerintah dan memulai kembali kegiatan produksi bagi komoditas yang menjadi kebutuhan hidup pokok masyarakat. Mungkin sekian pernyataan saya. Mohon maaf bila ada gangguan barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Hayden Hasan. And the last presenter is Indah S. Budiana. Indah, your time also 5 minutes, please. Go ahead. Hello, Indah. You are still silent. Your voice, please.
Where is Indah? Hello, Indah. It is trouble about your internet, okay? Unstable your internet. Cek. Okay, please go ahead. Oke. Saya tadi ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Salam. sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas kebijakan REPELA rencana pembangunan 5 tahun pada masa Orde Baru. Nah, REPELITA sendiri merupakan sebuah kebijakan jangka panjang guna menentukan arah dan strategi pembangunan dalam jangka waktu 25 sampai 30 tahun mendatang yang dilakukan secara bertahap dan sambung-menyambung di setiap 5 tahun. REPELITA sendiri didasarkan oleh pola umum pembangunan jangka panjang yang nantinya akan menentukan kebijakan dan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Secara keseluruhan, tujuan dari kebijakan REPELITA ini ialah untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang pertanian. Nah, di sini ada 5 repelita ya. Yang pertama, repelita pertama berlangsung sejak 1 April 1969 dan berakhir pada 31 Maret 1974. Dalam repelita 1 ini diarahkan pada tiga bidang pembangunan gitu ya, yaitu pertanian, industri dan pertambangan, serta prasarana, dengan bidang pertanian yang menjadi titik beratnya. Nah, tujuan dari repelita ini ialah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar pembangunan pada tahap berikutnya dengan sasaran pangan, sandang, perbaikan sarana prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Kemudian secara keseluruhan repelita 1 ini berhasil sesuai dengan sasaran, meskipun mengalami beberapa kendala seperti kenaikan harga beras, kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil, dan inflasi yang melanda beberapa negara. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan terjadinya peningkatan dalam beberapa bidang seperti pertanian, perkebunan, dan industri. Kemudian yang kedua ada repelita kedua. Repelita kedua ini berlangsung dari 1 April 1974 dengan sasaran-sasaran utamanya ialah evaluasian dari repelita sebelumnya. Dalam menjalankan repelita 2 ini, pemerintah mengalami beberapa tantangan, seperti merosotnya kegiatan ekonomi di negara-negara industri, terjadinya inflasi, dan adanya kesepakatan. Nah, meskipun demikian, repelita 2 ini dinyatakan berhasil karena rata-rata pertumbuhan ekonomi akan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan penyempurnaan irigasi yang ada, dan pengaturan serta pengembangan sungai dan rawa. Lalu selanjutnya ada repelita 3 dan 4. Nah, repelita 3 ini dimulai pada tanggal 1 April 1979 dan berakhir pada 3 seperti repelita 2 gitu ya. Dalam repelita 3 juga memiliki sasaran-sasaran utama yang merupakan hasil dari repelita 3 ini pemerataan, yaitu pemerataan kebutuhan pokok, kesempatan dan pelayanan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, penyebaran pembangunan, serta memperoleh keadilan. Kemudian repelita 4 dimulai pada 1 April 1989 sampai 31 Maret repelita 4 dimulai pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pada repelita 4 ini menitik beratkan pada sektor pertanian, peningkatan lapangan kerja, dan industri. Lalu yang terakhir ada repelita 5, berlangsung pada 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. Nah, titik fokus dari repelita kelima ini ialah pada sektor industri, juga pembangunan infrastruktur, di mana pada masanya pada masa berlangsungnya repelita ini dilaksanakan sebuah pembangunan infrastruktur terpadu yang salah satunya dengan melangsungkan proyek percobaan yang berupaya menerapkan sebuah pendekatan di kota-kota kecil. Nah, jadi secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan repelita atau rencana pembangunan 5 tahun ini langsung dengan baik selama beberapa periode, terkhusus pada periode-periode awal. Namun seiring berjalannya waktu, tentu pelaksanaan yang matang akan berkolaborasi juga menyesuaikan dengan fakta apa yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini cukup efektif pada masa Orde Baru, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Karena pada pelaksanaannya pernah mengalami beberapa kali kehasilan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Mungkin sekian
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, ladies and gentlemen, my student, please, for student who didn't presentation the PPT, you must make the brief comment and then sending your brief comment to the WhatsApp group. So not waiting me until finish in making brief comment also to the student presentation. Okay, I would like to make the brief comment generally. So I would suggest to the student presentation, please ensure between title and what do you want to analyze, it should be connected, okay? Should be concerned what kind of your title, and when you analyze it and elaborating about your topic should be what your title, what your topic, okay? So I think in my opinion, generally between title and your explanation is still not yet connected, okay? Okay, however, I would like to make the brief comment, particularly for each student. Okay, firstly to Jonathan and Valentino, okay? Kiprah Jenderal Sugeng sebagai Kapolri 6871. Your title is okay, but in my opinion, it is too short, because if you want to elaborate about the, kiprah, okay, maybe the role, maybe the contribution, should be not only Sugeng until 1971, maybe until he passed away or he was died in 2004, okay, as you mentioned in the PPT, because if just 1968 to 1971, it is too short for the explanation. And in your explanation also, you didn't elaborate about the kiprah, about his role, his contribution when he became the Indonesian police, 1968 to 1971, okay? So you to more elaborate about his background, and his background also just until secondary school, okay, until HIS, Holland Inland School, not until maybe the course, the training, what Sugeng did. It is very important for the Sugeng career, okay, in police, in Indonesian police, including also how the background of or the role of Hugeng in the time of Japanese occupation is very important, okay, and then in the time of revolution in 1950s, and you should be focused on analyzing in 1968 to 1971, because they are your topic. But unfortunately, not yet more elaborating about this period. Because of that, I suggest you maybe the period should be added until the Sugeng passed away, because as you know, after Hugeng retired for his police, he actively in what we call as the Petisi 50, Petition 50 movement with the others Indonesian army, with the General Abdul Haris Nasution and others, criticize the new order government policy, not only in economy but also in politics. So maybe the involvement, the engagement, the Hugeng in the Petisi 50 in 1980s should be also elaborate. And I think when Sugeng passed away in 2004, and he labeled as the Mr. Clean, okay, the police cleaner, or the police clean, Mr. Clean. I think it should be analysis why Hugeng until now
label as the good police, the clean police, because I think not when he became the head of Indonesian police in 1968 to 1971, but also he's criticized to the New Order government with other Indonesian military in 1980s in the Petisi 50 movement. Okay, Jonathan. So it should be analysis in more explanation related to what the role, what the kiprah, what the contribution of Hugeng as the head of Indonesian police. I think since he was born, maybe until he passed away, okay, in 2004. Do you understand, Jonathan? Including also it is the reference. The reference is not yet mentioned. At least 10 sources, the books or article in the journal, and of course because you mentioned about the Hugeng biography, you should read about the Ramadan Kaha as the writer of the Hugeng biography. Okay, Ramadan Kaha books, and of course because the president of Indonesian New Order is Suharto, you also should be read about the Suharto biography, Elson, Robert Elson, or the Ruder, or also Ramadan Kaha, because Ramadan Kaha and G. Dwi Payana also wrote about the Suharto biography. Okay, and of course you should read about the Reclap book, Modern Indonesian History, and also standard historical book, as in as product of history textbook in the time of New Order, Sejarah Nasional Indonesia, and then IDAS as the revised historical standards book in the time of reform era, Indonesia dalam arus sejarah, and also my book, New Order in News and Views. Okay, New Order History in News and Views, sejarah Orde Baru dalam news and, because there's very news and views from the news people, particularly in criticizing the New Order government in the early period when Hugeng as the head of Kapolri. Okay, Indonesian police. Do you understand, Jonathan? Yes, sir. Okay. The next is Dame Simanjuntak. Okay, it is also similar. I think your title is too short. Should be maybe elaborate, because the foreign investment 1967 to 1971. It is the early period, not yet developed how the foreign investment in Indonesia. Okay, and you also in analyzing just accentuate about the undang-undang, okay, about the regulation. So there's no what is why and how the foreign investment dynamically in Indonesia in early New Order period. So please, when you analysis or explanation about the foreign investment in Indonesia, not only about the undang-undang, but also how and why the foreign investment, particularly from the Western investment, welcome to Indonesian government in the time of New Order. Okay, and as we know also that foreign investment in Indonesia is not only Freeport. There's many corporations from foreign investment, investor, not only Freeport from USA. Okay, so I think the foreign investment dynamic in Indonesia should be analyzed, particularly between the rivalry and competition between foreign investment from USA and Japan. I think it is very important in the early period of the New Order government, the competition, the rivalry, foreign investment between USA and Japan. And maybe you can also comparison between the Freeport in the time of New Order, for example, and Freeport in the time of reform era. Okay, because of that, your title should be maybe in the time of New Order,
see 1967 to 1997. Okay, because if until 1971 it is too short, and you will difficult to elaborate to analysis about the foreign investment in Indonesia. It is also maybe related to the reference, at least 10 sources from books or article in the academic journal. You should be read about the Suharto biography written by Ramadan Kaha and Gedi Upayana and also Robert Elson. You should also using the history of foreign investment in Indonesia. Nasution, Anwar Nasution, okay, Anwar Nasution books. And also Jeffrey Winters. Jeffrey Winters expert about the foreign investment history in Indonesia. Book, okay, so please find out, searching. And then Rick Clapp book, of course, Indonesian Modern History, and the New Order Standard History book, as in Sejarah Nasional Indonesia, and Reform Historical Standard book, IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah, and my book. His New Order History in the News and Views, okay, because they are also criticized about the foreign investment, particularly the Japanese investment, Japanese investor in Indonesia that dominated in Indonesian foreign investment. Okay, we understand, Dame? I think Dame is man, but woman. Okay, Dame. Okay, the next is Jesse A. Anesti, Perekonomian Indonesia, Awal Orde Baru 6673. It is similar to short. And please ensure starting the new order government not see 1966. Because in 1966, the Sukarno still as president. Okay, Jesse, do you understand? So according to Professor Dr. Salim Said, if we want to talk about starting of new order government is in 1968. Why? Because in 1968, Suharto as the full president. If 1966, Suharto still Minister of Indonesian Army, not yet became the president. So Suharto became the full president in 1968. Okay, because of that, maybe your topic should be C 1968 to 1998 in the time in the order government. Okay, because if you want to explaining about the what is Indonesian economic in the early new order period, I think you will difficult to elaborate, to analysis about what really happened in that time. Okay, so you also should be analysis about why and how. Why the new order government, for example, choose economy as the critical agenda, as the main agenda. Meanwhile, the old government, the Sukarno government, concentrate to the political agenda. So I think can be differentiated between the Sukarno administration and Suharto administration. Sukarno was concerned in political agenda. Meanwhile, the President Suharto concerned in economic development. Should be analysis, okay? And if you talk about the foreign investment, I think you should be elaborate about the role of Adam Malik as the foreign minister and Sri Sultan Hamengkubuwono as the what is senior minister, because Adam Malik did negotiate with the communist country, and Sri Sultan Hamengkubuwono IX negotiated with the Western countries. Meanwhile, Ali Murtopo negotiated with the Japanese government. So I think it is very important to analyze about these three figures, Adam Malik, Sri Sultan, and Ali Murtopo, in order the foreign countries can be invested in the time of new order. Okay.
So including also, I think, please, you should understand that economic development in Indonesia was progressing, was good achievement in 1980s, not in 1990s, 1970s. See, 1980s, the economic development in Indonesia was progressing, was good achievement. Maybe the economic growth, what is approximately 5 to 10% per year. I think it is the 1980s phenomenon, not 1970s. Okay, so I think your title should be since 1968 to 1998 in the time of the order government. In order you can analyze how the economic condition in Indonesia in the time of new order period. Okay, and it is also related to your reference. Should be 10 sources consisted of books and articles in the academic journal. You should read about the Suharto biography written by Ramadan Kaha and Gedi Upayana and also Robert Elson. Please also read about the Adam Malik biography, Mengabdi Republik, the service to the Republic, I think. And biography of Sri Sultan Hamengkubuwono IX, biography of Ali Murtopo, there will be also the history of foreign investment, Anwar Nasution, Jeffrey Winters, and of course, Reclave, and SNI, IDAS, and my book. Okay, at least 10 sources should be used in your full paper. Okay, do you understand, Jesse? Okay, good. The next, Haidan Ahsan, rencana pembangunan 5 tahun. It is also similar to SOT 1969 to 1974. Okay, and Ahsan, you are like PR, like public relation of the institution of in the department. You are what is talent as the Minister of Menteri Penerangan, Minister of Information. Okay, so please, as the history student, you should be analysis how about the planning of 5 development economy. Okay, rencana pembangunan 5 tahun, 5 years development planning should be analysis maybe the dynamic, maybe the pro and contra and so on and so forth. Not descriptively you like PR, public relation or humas of the department of the institution. Okay, for example, in the economic development in the early new order period, there's the trilogy pembangunan, trilogy in the development. Firstly, economic growth. Secondly, is the distribution of pembangunan output, and thirdly is national stability. Okay, I think the trilogy of economic development program is very important to be analyzed, because in the early period, the new order government concentrate in the economic growth, but the distribution of the development output is not yet the achievement, because of that they have to criticize from the student, criticize from the student. And you should be mentioned if 1974 there's the critical student movement, what we call as the Malari event. Okay, Malapetaka 15 Januari. I think it is very important to be analyzed, because the student from prominent higher education institution criticize the government of new order, particularly in the economic development policy. Okay, although they ask the economic development, but there are still gap between the rich man and poor man. Okay, between the elite who develop and grassroots level with left behind. Okay, okay, Haidan. So it is also similar. Maybe your reference is still
limited, should be 10 sources consisted of books and articles in the academic journal. Please read also the Suharto biography written by Ramadan Kaha, Robert Elson, and biography of Wijoyo Nitisastro, because in the early period of New Order government, the role of Professor Wijoyo Nitisastro is very important, okay? Particularly for planning the 5 years development planning, economic development planning, okay? So the biography of Wijoyo Nitisastro, including also biography of Ali Murtopo as the assistant of President Soeharto, President Soeharto, should be also read recollect books as in IDAS, and my book. Because in my book, they ask the criticize of the student, and they asked the Malari event in 1974. Okay, and based on the Malari event, the new order government will change gradually about the economic development policy. For example, from the Japanese investment domination to make the balancing proportional, including also should be concentrate to the grassroots level prosperity in order the economic development should be making the Indonesian people gaining the prosperity. Okay. Okay, the last is Indah Sri R. Budiana. It is your title is not the student history student title. If you make the title like this, I think it is the title from the political science student or sociology student. Remember, please, as the history student, you should be max the time, okay? The time aspect, the period aspect is very important when you make the title related to the historical methods, okay? So please, the time, the period is mentioned. And you said about the efektivitas kebijakan. I think not only policy, how the policy is implemented, okay? So effectivity here is not policy. So please title also should be changed, not efektivitas, bukan hanya kebijakan, tapi bagaimana pelaksanaannya, okay? So between policy and its implementation, it's very important, okay? If you effectively in policy, it is just NATO. No action, talking only, just talking. No implementation, okay? And your analysis also just descriptively, chronologically, not try to answer why and how about the effectivity of policy and implementation of Repelita in the time of New Order, for example, okay? So should be you also should be mentioned about the what is academic discourse debating, okay? Particularly between theory from W. Rostow and Daniel Bell. Rostow in his book, Rostow and Daniel Bell is the economic and political sciences from USA. Rostow in his book, The Stages of Economic Growth. It is become the basis for the Repelita in New Order government. And Daniel Bell, with his book, The End of Ideology, it is also become the basis from the New Order government to make restructurize about the political party in Indonesia. So according to New Order government, stability is very important as the prerequisite or as the sine qua non if we want to economic development, if we want to making the development in economic matter. So stability is very important. So
should be read how the theory from W.W. Rostow and Daniel Bell, what is be used by New Order government as the basis of policy and implementation in economic development. Okay, you also should be mentioned there's the collaboration between, for example, the Indonesian military, technocrat, and bureaucrat. Because as you know, President Suharto is military, is general. As Indonesian military didn't know about how to develop economic matters. Because of that, should be assisted by the technocrat. Who is technocrat? Is the professor or expert in economic matters, such as Professor Wijaya Nitisastro, Neil Salim, Radius Pro, and so on and so forth, from higher educational institution. So collaboration between Indonesian military in one hand, expert in national stability, and then the professor or lecturer or faculty members from particularly Faculty of Economy, UI, University of Indonesia in Jakarta, who expert in economic development, and bureaucrat. Why bureaucrat? Because bureaucrat can be implemented about the policy, about the economic development policy. Okay, so collaboration between the Indonesian military, technocrat, and bureaucrat is very important to be analyzed in the early period of the New Order government. Okay, and including also the dilemma between the economic kerawat in one hand and distribution of the development outcome in other. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, it is very critical. And as you know, in early period of New Order government also, the economic development policy proposed by Professor Wijaya Nitisastro, because of that, there's the paradigm, what we call as the Wijayanomics. Meanwhile, since 1980s, 1990s, there are shifts in the economic development policy proposed by Professor Dr. B. Habibie, because of that called as the Habibienomics. Should be also analysis, particularly if you want to analyze about the effectivity and implementation about the Revelita in the time of New Order government era, okay, in 1969 to 1998. Okay, Indah, do you understand? Yes, sir. And it is also maybe related to your reference. You should read about the Suharto biography, Ramadan KH and G. Dupayana, Robert Elson, biography also Wijaya Nitisastro, biography of Professor B. Habibie. Okay, because if you want to understand about what is Habibienomics, what is Wijayanomics, should be read about their biography. Okay, including Reclap books and As in I, Idas, and my book. Okay, so I think because you are as a student of history study program, so I think when you choosing about the title, should be ensured that your explanation, your analyzing should be related to what kind the title. If the title is Kiprah, if the title is economic development, please analyze it from many perspectives, not only descriptively, chronologically, okay, because you are a student of history. Should be now the standard history book, okay? Should be reading the standard historical book. Buku-buku standar sejarahnya harus dibaca ya. Because if you writing something topic in history and then you deny and not using about the standard historical book, I think your full paper or your article is not yet good enough. Okay. Okay, I think that's my suggestion, my criticize, my recommendation. Please you make the full paper between 15 to 20 pages and
the poor people can be collected in the last semester. Okay. Okay, I think it is enough, and let's ending our lecture today by reciting also together Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Inshallah, we will meet again in the next week with different language. Okay, I would like to use the Malay language in making comments, reply, suggestion, recommendation to the student presentation. Thank you very much. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Okay, Terima kasih, Pak. welcome. Thank Welcome. Terima kasih, Pak.